बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ताहिर मकसूद छीना और मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब republicpolicy.com के प्लेटफार्म से। रिपब्लिक पॉलिसी ने मुख्तलिफ़ औक़ात में सर्वे करवाया पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉपुलरिटी को लेकर। KP के हल्का डिस्ट्रिक्ट वाइज और हल्का जाती सियासत जो है उसके बारे में क्या वहाँ से फीडबैक आया, नताइज क्या है, उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब से कि मुझे और नाज़रीन को बताइए। जी शुक्रिया जो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी नाज़रीन, जो कौमी असम्बली के हल्का जात हैं उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ओवरव्यू है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। तो KPK में जब हम जाते हैं, जब हमने सर्वे करवाया और वहाँ के जो नताइज सामने आए तो वहाँ पे 6 मुख्तलिफ ट्रेंड नज़र आए हमें। सबसे पहले हम लेते हैं हरीपुर को, तो वहाँ पर PTI का मुकाबला PMLN के साथ, और जब आते हैं मालागढ़ में तो वहाँ पे PTI का मुकाबला जो है वो जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। जब पेशावर वैली में आते हैं तो वहाँ पर PTI का मुकाबला जो है वो ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। जब सेंट्रल KPK में आते हैं जिसमें क्वाड डिवीजन है तो वहाँ PTI का मुकाबला ANP और JUIF के साथ है। साउथ में जब जाते हैं डेरा इस्माइल खान और बन्नू की तरफ तो वहाँ PTI का मुकाबला जो है वो JUIF के साथ है। और इसी तरह जब फाटा में जो साबका एक्स फाटा है, अब तो वो KPK का हिस्सा है, वहाँ PTI का जो मुकाबला है वो JUIF और जमात इस्लामी के साथ है। तो यहाँ पर पंजाब की निस्बत KPK में जो पॉपुलर वोट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। पंजाब में 50 से 60% तक है, यहाँ पर 60 से 70% तक जो पॉपुलर वोट है वो PTI के साथ है। और पूरे KPK में आपको यही ट्रेंड नज़र आएगा कि हर जगह पे PTI मेन कंटेंडर्स है और उसके साथ मुकाबले के लिए किसी जगह पे PMLN है, किसी जगह पे ANP है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है या कहीं पे JUIF है। तो वहाँ पे आपको ओवरऑल जो पॉलिटिकल वेव है इस वक्त वो आपको PTI की ही नज़र आती है। मैं यहाँ पे नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि KPK में जो पॉलिटिकल वेव है उसकी खासी अहमियत है। 2002 के इलेक्शन में या उस वक्त वहाँ MMA की वेव थी और MMA ने जीती और उन्हें गवर्नमेंट बनाई। अब इस वक्त बल्कि 2013, 2018 के इलेक्शन और अब जो 2024 में होने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो वेव है वो PTI के हक में है। तो इस वजह से हर जगह पे PTI जो है वो मेन कंटेंडर्स आपको नज़र आती है। अब जो हमारे मेथोडोलॉजी है, रिपब्लिक पॉलिसी ने जो सर्वे करवाया वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ से जाके आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं। और फिर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट्स जो हैं वो हम यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और हमारी वेबसाइट पे भी उसके मुतालिक डिटेल्स मौजूद हैं। जी नाज़रीन, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो KPK में डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलर वोट में से क्या क्या परसेंटेज किस किस सियासी जमात के साथ लोगों ने अपनी वाबस्तगी जाहिर की है वो आपको जो 60 से 70% तो पॉपुलर वोट ओवरऑल है। अब पॉपुलर वोट में से किस सियासी जमात के साथ कितने % लोगों ने वाबस्तगी जाहिर की और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी टीम के ही मुबश्शिर साहब वो आप लोगों की खिदमत में पेश कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबश्शिर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो के पहले हिस्से में मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब और ताहिर मकसूद छीना साहब ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हल्का जात का एक ओवरव्यू आपकी खिदमत में पेश किया है। मैं उसके ज़िला वाइज जो हमारे रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे करवाए हैं उनके परसेंटेज कि कौन सी सियासी जमात कहाँ पे स्टैंड करती है वो आप लोगों से शेयर करूँगा। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय में मुस्तफ़ीद फरमाएँ ताकि हम बेहतर से बेहतर
اپنے پروگرام کو کر سکیں۔ جو ریپبلک پالیسی نے سروے کروائے ہیں ان کی تفصیلات، اس کی میتھڈالوجی ریپبلک پالیسی کے یوٹیوب چینل پہ، ہماری سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اور ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ وہاں جا کے آپ ڈیٹیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ ضلع آج جو کرنے جا رہے ہیں وہ ضلع اپر دیر اور لوئر دیر 2 ضلع ہیں۔ ECP نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے ڈیلیمیٹیشن 2023 اس کے مطابق، اور لوئر دیر میں 2 حلقے ہیں، NA6 اور NA7۔ اس کی اگر حدود اربع کی یا اس کے ایریے کی بات کریں تو اپر دیر کا ضلع ہی ایک ہے۔ اس کے بعد NA6 جو لوئر دیر ہے اس میں لال قلعہ تحصیل ہے، سمر باغ تحصیل پہ مشتمل ہے، منڈا تحصیل ہے اور بالام بٹ تحصیل ہے۔ اگر لوئر دیر حلقہ NA7 لوئر دیر دوسرے کی بات کریں تو وہاں پہ تمگرا تحصیل ہے، خل تحصیل ہے اور ادنا زئی تحصیل ہے۔ اگر ہم 2018 کے الیکشن کے نتائج کی بات کریں تو PTI کے کینڈیڈیٹ صاحبزادہ سبقت اللہ نے 66,000 سے زائد ووٹ لے کے کامیاب قرار پائے۔ دوسرے نمبر پہ صاحبزادہ طارق اللہ جو کہ MMA کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے تھے، انہوں نے 58,000 سے زائد ووٹ لیے۔ نجم الدین خان جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار تھے، انہوں نے 54,000 سے زائد ووٹ لیے۔ چوتھے نمبر پہ جو یہاں رہے ہیں حلقہ میں وہ محمد نثار خان تھے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، انہوں نے 14,000 سے زائد ووٹ لیے۔ اگر دوسرے حلقے کی لوئر دیر کے حلقے کی بات کریں تو وہاں پہ محبوب شاہ ہیں PTI کے، انہوں نے 63,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ اسد اللہ تھے MMA کے کینڈیڈیٹ، انہوں نے 37,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ تیسرے نمبر پہ محمد زاہد خان، یہ ANP کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 31,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ چوتھے نمبر پہ احمد حسن تھے، پاکستان پیپلز پارٹی تھے، انہوں نے 28,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ تیسرے حلقے کی اگر ہم بات کریں تو اس میں محمد شیر خان PTI کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 63,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ سراج الحق MMA کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے، انہوں نے 46,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ نذیر خان ANP کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 19,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ اور سید شاہد احمد جان یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، انہوں نے 10,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ اگر ہم ریپبلک پالیسی کے سروے کی بات کریں اور اس کی پرسنٹیج کی بات کریں تو اپر دیر اور لوئر دیر میں جو ہمارا پاپولر ووٹ ہے وہ 70% ہے اور ٹریڈیشنل ووٹ جو ہے وہ 30% ہے۔ اس کو اگر ہم مزید بائفرکیٹ کریں تو پاکستان تحریک انصاف 56% پاپولیرٹی کے ساتھ، پاپولر ووٹ میں ہم نے بائفرکیٹ کرنا ہے تو 56% PTI پہلے نمبر پہ موجود ہے 56% کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی ہے جو 31% کے ساتھ موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ANP اور JUIF ہیں جو کہ 13% کے ساتھ تیسرے نمبر پہ موجود ہیں۔ یہ پاپولر ووٹ کی بائفرکیشن ہے جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کی ہے۔ تو میں نے 2018 کے الیکشن کے رزلٹ کی آپ سے بات کی ہے، وہ 2017 کی ڈیلیمیٹیشن کے مطابق ہوئے تھے۔ تب قومی اسمبلی کے حلقے 272 تھے اور اب ڈیلیمیٹیشن جو الیکشن کمیشن نے فائنل کی ہے اس کے مطابق 6 حلقے کم ہو کے 266 رہ گئے ہیں۔ تو اس میں حلقوں کا تھوڑا بہت جغرافیے کا فرق آ سکتا ہے، تو کریکشن کرنا میری ذمہ داری تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے سرویز کی تفصیلات پہ جانا چاہتے ہیں جو ریپبلک پالیسی نے کروائے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ ضلع کی سطح پہ سروے موجود ہیں، ریپبلک پالیسی کی ویب سائٹ پہ، ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ وہاں جا کے ایک تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور تفصیلات کو چیک کر سکتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔